ٹھوس بڑا ہوا میرے تمہارے بھائی. دماغ میں نہیں آتا ایک بات، اللہ نے پروٹیکٹ نہیں کیا تو آج کعبہ کہاں ہے؟ اوکے انڈیا میں، اب میں کشمیر آپ کو میں، بولوں. پاکستان میں، اسرائیل میں، کہاں ہے؟ اوکے ناؤ ویٹ اینڈ لک وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ناؤ. سنو یہ کعبہ اس وقت ٹوٹا جب یہ یزیدیوں نے مارا اٹیک کیا ٹوٹا. ہاں 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 اوکے ٹھیک ہے. لیکن جس وقت بت بھرے ہوئے تھے 360 اس وقت اللہ نے ٹوٹنے نہیں دیا. ہم بات کر رہے ہیں جب کعبے کے اوپر اٹیک ہوا. اس اٹیک دو پاس ہوا نا ود ان 100 ایئرس یا 150-200 سال کے اندر 2 دفعہ اٹیک ہوا بالکل ساتھ ساتھ. 100-150 سال کے اندر 2 دفعہ اٹیک ہوا. پہلی دفعہ جب اٹیک ہوا اس وقت کعبے میں 360 بت تھے. اللہ نے کعبے کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کعبہ بتوں سے پاک ہے. وہاں پہ عمرے چل رہے ہیں, وہاں پہ حج چل رہے ہیں, بت صاف ہو چکے ہیں. ایک کلمہ گو شخص اپنی فوج کے ساتھ آتا ہے, منجنیکوں سے کعبے کا نیست و نابود کر دیتا ہے, آگ برساتا ہے. حرم کعبہ کے باکس جو کہ اس زمانے میں پتھروں کا نہیں بنتا تھا, obviously لکڑی اور اس کے اوپر مٹی کی لیپ لگا کے بنتا تھا کیونکہ سیمنٹ نہیں تھا obviously, ٹھیک ہے, وہ تباہ و برباد کر دیا. اور منجنیکوں کے پتھر نے ہجر اسود کو 6 حصوں میں یا 3 حصوں میں توڑ دیا. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں یہ نے بتا مان رہے ہیں لیا. نستہ نابود کر دیا, ٹکڑا ٹکڑا کر دیا, ریت ریت کر دیا, کعبہ کا کچھ نہیں بچا, سارے تہس نہس کر دیا. آج کعبہ اسرائیل میں ہے. ابے یار تمہارا دماغ خراب ہے. آج کعبہ اسرائیل میں ہے. تمہارے پاگل آج کتے نے کعبہ کاٹ لی ہے. اسرائیل میں ہے. تمہیں پاگل کتے نے کاٹ لی ٹھیک ہے. ہے, سن 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 نہیں میرے نہیں, تمہیں بات پاگل سن, کتے نے ایک کاٹا کہ بات نہیں سن. کاٹا؟ ایک تمہیں پاگل ہاں کتے نے ہاں کاٹا کہ نہیں ہاں ہاں, کاٹا ہے پاگل تیرے کتے نے پاپا تمہیں؟ کا, ہاں تیرے اس کے پاپا ٹی کا وی پاگل سنو, کتا ہے نا. اس کے ٹی وی بیسیکلی گالی نہیں, گالی ہلو نہیں ہلو سنو. ایڈم بھائی, ہاں جی, کون سا ہمارے پاس آ گئے ہیں جناب ہمارے پیارے بھائی عدنان فضل بھائی. عدنان عدنان فضل, فضل بھائی سلام. وعلیکم السلام, کیا حال عدنان بھائی لو یو. بھائی؟ لو یو لو یو. اچھا بھائی, یہ تمہارے ڈیبیٹ سن رہا تھا میں, میرے کو ایک کوشچن آ گیا دماغ میں ایک دم ارجنٹ میں, سمجھے کیا سرکار حکم. بھائی؟ یہ مسجد اقصی اتنے دن سے ادھر سب لفڑا چالو ہے, تو اللہ میاں ادھر ابابل کی فوج کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ وہ کعبہ ایکسپائر ہو گیا کیا بھائی؟ جی جی جی, وہ کعبہ ایکسپائر ہو گیا نا, اللہ میاں نے چینج کر دیا تھا نا ہاں, کعبہ. وہ تو ادھر مسجد اقصی سے فوج وہاں بھی کے نہیں ادھر کر آتی ہے دیا. ابابل کی, ادھر ابابل کی فوج نہیں اترتی ہے بھائی. سر وہ ایکسپائرڈ کعبہ ہے, آپ نے صحیح کہا. ہاں بھائی, ادھر ایکسپائرڈ فوج نہیں کعبہ ہے. اترتے. ہاں, اور وہ بھی فوج بھی ارے پہلے اتری تھی. ابھی یہ انڈیا کے اندر دیکھو بابری مسجد ٹوٹ گئی, ابھی دوسری مسجد کا چکر چالو. ادھر سب فوج نہیں بھیجتا اللہ, خالی وہ مکہ کے اندر ارے فوج بھیجتا ہے. مطلب عدنان, مکہ سے انکم آتی ہے کیا بہت زیادہ؟ ارے عدنان, ہلو بھائی یہ کو بات سنو. صحیح کہی آپ نے. اس وقت لاجیکل لوگ ٹھیک نہیں تھے, ہے, اسی لیے ابھی ہیلو لاجیکل سنو لوگ ہیں, میڈم. کوشچن اٹھائیں گے. دیٹس ون, یہ شاید اللہ نہیں کچھ کر رہا ہے, بھائی کوئی ہلو اللہ مومن اپنے سنو. رہے گا تو کرامات نہیں مومن دکھا کو, رہا ہے. سر یہ ہاں تو مومن ہے. کوئی مومن ذیشان بھائی سے رکیں, پوچھنا پڑے گا بھائی. یہ ڈو یور بیسٹ صاحب مومن ہیں, یہ بتائیں گے ہاں ہمیں. رک جا ہاں. یہ جو مسجد اقصی کے بارے میں کسی بھائی نے کہا کہ وہاں پہ کو لفڑا ہو رہا ہے, تو وہاں اللہ تعالیٰ ابابل کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ یار ابابل ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو ہے نا مومن بہت ہے, مسلمان بہت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بس یہ مسلمانوں کی کمی ہے کہ پروٹیکشن نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ, اسی لیے ابابل نہیں بھیج رہا ہے. اب ان مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سمجھائے گا نا, جو سمجھائے گا. پوری دنیا میں ہے. ہاں سزا دے گا ان کو, مطلب اچھا فضل تمہارے بھائی بھائی, آپ ہوتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بھائی 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 ایک بات بتاؤ میرے کو, ایک بات بتاؤ میرے کو, ایک بات بتاؤ. محمد نبی کے ٹائم پہ یہ سب ہوتا تھا کیا؟ پروٹیسٹ ووٹیسٹ ہوتا تھا محمد نبی کے ٹائم پہ؟ یہ تو حرام ہو گیا اسلام میں. اگر نہیں ہوتا تھا, نبی کے سنت میں نہیں ہے پروٹیسٹ ووٹیسٹ کرنا, ڈائریکٹ تلوار اٹھاؤ گلا کاٹو, یہ سسٹم ہے. تو پروٹیسٹ کرنے بول رہے ہو آپ, فلسطین کے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے بول رہے ہو آپ. پروٹیسٹ تو اسلام میں ہے نہیں کدھر بھی. کہاں نبی کے زمانے میں پروٹیسٹ کون کرتا تھا؟ پروٹیسٹ نہیں, پروٹیکٹ. اچھا پروٹیکٹ کرنے کی بول رہے ہو آپ. مسلمان ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے دنیا میں, لیکن کر نہیں رہے ہیں. اس کی سزا مسلمانوں کو ملے گی آخرت میں.
अरे भाई ठीक है। मुसलमान लोग शाणे हो गए, सऊदी के मुसलमान लोग शाणे हो गए, उन लोग को मालूम पड़ गया इस्लाम खाली बेवकूफ बना रहा है, समझे क्या? इसके लिए उन लोग सब बाजू उड़ गए। अभी खाली काबा एक टूरिस्ट प्लेस है बस, उधर खाली पब्लिक आती है, पैसा गरीब आदमी वो काबे पे जाने करेगा तो भाई क्या करने का? अल्लाह को फोन करने का, व्हाट्सअप करने का, कैसा भेजेगा अल्लाह? बुराक भेजेगा, क्या करेगा? अगर कोई गरीब को जाने करेगा जिसकी हैसियत नहीं है जाने की, वो आदमी काबा कैसा जाएगा? अब और नहीं जाके नहीं, और बात जिसकी कर हैसियत भी आएगा नहीं है ना, वो 10-10 साल पैसे जोड़ते हैं, 10-10 साल पैसे जोड़ के इकट्ठा करते हैं, बस काबे का हाँ। एक दफा तवाफ कर रहे हैं। वो तवाफ करके उन्हें क्या मिलता है? अम्ब। उनके जितने पैसे लगे होते हैं कि वापस आते हैं, नहीं काबे भाई, का एक दफा कुल्लू मिलता तवाफ है कर रहे हैं। भाई। चाहे इसका जो शॉर्ट फॉर्म यही है कि बिना पैसे की अल्लाह में अभी खड़ा नहीं करता है भाई। नोट नहीं देगी ना तुम्हारे पास तो अल्लाह में काबे पे बुलाता भी नहीं भाई। अभी अपने अरे घर पे किसको बाप रे, आने करेगा तो अपन उसको फ्री में बुलाएंगे, लेने जाएंगे, बोलेंगे आजा मैं तेरे को लेने आता हूँ, यहाँ तक बोलेंगे अपन, समझे? ये तो सर बड़ी जबरदस्त बात की है। कोई हमारे घर आना चाहे, अगर नहीं आ सकता, पैसे हाँ कम है, हम उसे टिकट भेज देते हैं, यार ये टिकट के पैसे लो, हाँ फिर। आ जाओ। हम्म। हाँ, अगर इतना इस्लाम सच्चा है तो अल्लाह को बताना चाहिए ना, एक चमत्कार एकदम जबरदस्त वाला अबाबिल भेज दिया, समझे? चलो काबा सेफ है, मस्जिद अक्सा पे अबाबिल भेज दिए, उधर कुछ करके बताया तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, गला काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, अरे हो गया करके, ऐसा ऐसा सीन हो गया करके। ये देखे ये पांडे जी कह रहे घसीपति हैं, पांडे जी कह रहे हैं कुछ लोग, बाबा आदम के जम। सॉरी सॉरी बोलिए भाई, सॉरी भाई, बोलिए सॉरी बोलिए भाई, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए ये बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ लोग कह रहे हैं, ये चंद्र पांडे जी कह रहे हैं कुछ लोग अपनी बीवियों के जेवर भी भेज देते हैं काबा जाने के लिए। हाँ हकीकत है, ये सच बात है एकदम। अरे बाप रे। घर घर तक। हाँ घर वर सब बेच डालते हैं भाई। रखता है, जो जो आस्था रखता है वो तो जाएगा ही ना। हाय फजल भाई, ये तो फिर आप तो मेरा मतलब है अल्लाह के नबी से और अल्लाह से ज्यादा धन्य हो गए, क्योंकि आप किसी को खुद ले आएंगे, अल्लाह नहीं लेके आता। फजल भाई अच्छा किधर गए? एक सवाल, जी एक सवाल और था भाई आदम भाई। जी भाई। आज ही एक मौलाना का बयान सुन रहा था भाई मैं, जितने मौलाना लोग के बयान सुनता हूँ ना उतना दिमाग मेरा आउट हो जाता है भाई, और दूर हो जाता है इस्लाम से। तो एक मौलाना का बयान सुन रहा था मैं, मौलाना बोलते हैं हशर की मैदान में सब नंगे पैदा होंगे, जैसे माँ के पेट में पैदा हुए थे वैसे सब नंगे पैदा होंगे, और किसी की और एक मेन पॉइंट सुनो, और किसी की खतना नहीं वीरेगी। तो हाँ, मेरे फुल प्रूफ ही नहीं दिमाग में करना एक होगा। सवाल आया, हाँ खतना नहीं वीरेगी, सब ऐसे ही खड़े रहेंगे नंगे, ठीक है? तभी नबी अपने मोहम्मद नबी तो खतने के साथ पैदा हुए थे, तो इनका क्या सिस्टम रहेगा? ये खतने के साथ पैदा हुए रहेंगे कि ये भी नंगे खड़े रहेंगे अपने बीच में? यार ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, सुनो। सुनाओ। अगर तुम लोग माने तुमको मालूम ही है जो इस्लाम जैसे कोई चीज नहीं है, किसने कहा ठीक नहीं है? है? नहीं नहीं, इस्लाम जैसी इस्लाम कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई सिखाता ही नहीं, इस्लाम जैसा कोई नहीं सिखाता है भाई, बराबर बोला आपने। हाँ, ठीक, इस्लाम ना जैसी ना, कोई चीज नहीं मैंने है ऐसी। मेरा बात सुनो, मैं बंगाली हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ भाई। इसलिए हिंदी जरा कमजोर है, मेरे बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैंने क्या क्या बोला? हाँ तुम लोग मान चुके हो जो इस्लाम अल्लाह ऐसा जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? यही बात ना? हाँ हाँ, यही बात है यार। बोलो बोलो, यही बात है, ठीक है? एडम एडम जी बिल्कुल, प्लीज आप बेशक बोलिए। बेशक बेशक, आप एडम जी सही आप बोले, बोलिए। ऐसा कुछ चीज नहीं है। वो कुछ एडम जी दिखाने आप लगे बोलिए। हैं, आप खड़े हो जाओ। अरे वो कुछ दिखा रहे हैं, रुको जाओ सर, रुक जाओ, सब्र रखो। हाँ ये देखे ना, अल्लाह के नबी ने कहा कि क्यामत के दिन तुम नंगे पांव होगे, नंगे बदन होगे, पैदल चलोगे और बिन खतने मिलोगे अपने अल्लाह से। ठीक, तो ओके ओके, ठीक अरे है, यार अरे आदम भाई, अल्लाह तुम आगे डाल, साइंटिस्ट हो ठीक कि है नहीं थे एडम भाई? तो भाई, मैं यार कुछ साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट। प्लीज। हेलो एडम, ठीक है, आंसर दो मेरा। मिलोगे अल्लाह कहाँ एडम भाई, लिखा हुआ हाँ मिलोगे, यू विल मीट योर है? हेलो गॉड, यू एडम, विल मीट अल्लाह। ठीक है, तुम अल्लाह से मिलोगे नंगे। एक रोशनी से। रुको रुको, हाँ एडम भाई, हाँ, एक सवाल था मेरा। सवाल था तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा या जितने भी यहाँ है, 1 2 3 4 नहीं, जितने भी है, मेरे से सवाल अलग रखो, बाकी सबसे सवाल अलग रखो। तो मुझसे सवाल करो तो मुझसे ठीक करो। ठीक है, ठीक है, तुमसे ही एक सवाल है मेरा। सवाल ये है, तुम मान चुके हो जो अल्लाह नहीं है और किस उल्लू के मोहम्मद भी पट्टे ने नहीं कहा है, कि मैं मान चुका हूँ कि अल्लाह नहीं है और मोहम्मद नहीं है? किस उल्लू के तो पट्टे ने ये कौन है? बात बोली है कभी भी? तो कौन है? अल्लाह एक तुम क्या शैतान है और मानते हो? मोहम्मद एक शैतान वर्शिपर है।
ठीक میں है یہ مانتا ہوں کہ اللہ अल्लाह ایک है شیطان ہے اور محمد نے हाँ شیطان کی پرستش کی اور ठीक شیطانی है اعمال لے کے اس دنیا میں آیا اور شیطان کو اس نے بڑھاوا دیا اور محمد ठीक ایک है شیطانی عمل کے اوپر چلا اور جو اس کو وہ ठीक है اللہ کہتا تھا وہ اصل میں شیطان تھا, اس کے کانوں میں کانا پھوسی کرتا تھا. ठीक है ये तुम्हारा मानना है ठीक है. ہم ہم सब लोग के एक मानने वाला है ठीक है. तो ये ठीक है तुम्हारे मानने वाला है. ہم अगर शैतान है ये मानते हो तो खुदा भी है ये भी मानते हो. بالکل خدا بھی ہے. हाँ तो वो खुदा को तुम्हारे हिसाब से कौन है. میرے حساب سے کون ہے؟ میرے حساب سے یسوع مسیح خدا ہے. यीशु मसीह खुदा है. ہم ठीक है. ٹھیک ہے. तो जो اچھا اب واپس چلتے ہیں, सुन, اب واپس ना چلتے ہیں सुनो اپنے सुनो اس सुनो مدعے کے اوپر, اپنے ना اس مدعے پہ واپس چلتے क्वेश्चन ہیں. सुनो क्वेश्चन میں نے सुनो تمہارا भाई ایک سوال کا جواب دے دیا, اب تم میرے سوال کا جواب دو گے. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है پہلے एक میں, اب क्वेश्चन دیکھو सुनो. باری 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 باری, تم نے میرے ठीक ایک है سوال کیا, میں نے جواب मैं دیا. ये एक्स मुस्लिम हो जाऊंगा ये एक نہیں نہیں, आंसर. مجھے آپ کا ایکس مسلم نہیں کرنا. کس نے کہا؟ ठीक ہیلو है ठीक है सुनो 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 भाई सुनो प्लीज. آئی ایس کے, مجھے آپ کا ایکس مسلم نہیں کرنا. کس نے کہا؟ सुनो सुनो ना भाई نہیں باری باری نا, دو سوال آپ نے کیے, اب دو میرے ہیں. باری باری, ठीक है भाई ٹھیک कोई ہے. اچھا क्वेश्चन اب नहीं رکے, है सुनो जस्ट. ایک سیکنڈ رکو. باری باری سوال ہوتے ہیں. دو سوال آپ نے کیے, دو میرے ہیں. پہلے آپ اس کو سمجھائیں, جیسا کہ فضل بھائی نے آپ سے سوال کیا تھا. اگر محمد صاحب ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے تو جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ نے کہا کہ تم اپنے اللہ سے ملو گے قیامت والے دن کے اوپر ننگے ننگے پاؤں اور بن ختنہ کے, تو محمد صاحب کا ختنہ دنیا میں ہوا تھا یا اوپر سے ہوا ہے؟ تو دوبارہ ان کا ختنہ اگر ہوا تھا تو دوبارہ واپس ریورس کیسے ہوگا؟ یہ اب آپ کا جواب ہے, وہ دے. ठीक है बस मैं जवाब देती हूँ. अल्लाह ठीक جی है جی नामुमकिन क्या ठीक है, अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन कुछ थोड़ी है. ٹھیک ہے, बताओ. لیکن اب وہی پوچھ رہے ہیں نا, وہی پوچھ رہے ہیں, اس کا सुन جواب چاہیے. हाँ हाँ मैं सवाल आंसर देता हूँ. ہوں ठीक है ہوں तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना हो चुका ہوں है पहले. کس نے کیا؟ और انسانوں نے کیا, اللہ میاں نے کیا؟ सुनो ना भाई सुनो. तो نہیں, एक ہو چکا मौलाना کس ने نے کیا؟ बोला اللہ میاں نے کیا, انسانوں نے کیا؟ एक मौलाना ने बोला ہوں जो जो आखिरत के दिन सब नंगे उठेंगे और किसी का खतना भी नहीं होगा. ठीक ہوں है نہیں, مولانا نہیں بولا, صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے. हाँ सही बुखारी का हदीस है. ठीक है जी. ہوں तो मुझे एक बात बोलो, मुझे एक ہوں बात बोलो. ہوں अगर कोई अंधा होगा, अंधा ہوں एक अंधा व्यक्ति ہوں ठीक है वह अंधा इंसान क़यामत के दिन कैसा होगा, اندھا ہوگا, कैसा جب उठेगा. تک وہ جنت نہیں جائے گا تب تک اسے آنکھیں تو نہیں نہ ملیں گی. ठीक है तो اوکے. अंधा ही होगा. ہوں तो अगर एक अंधा इंसान ہوں क़यामत के दिन अंधा ही होगा ہوں तो जो खतने के साथ पैदा हुआ है वो ہوں क़यामत के दिन कैसा पैदा होगा. حدیث غلط ہے खतने پھر के بخاری साथ کی. ही आया होगा. نہیں, لکھا ہوا ہے کہ بغیر खतने ختنے के کے ہوگا. साथ ही होगा. نہیں لکھا ہوا ہے بغیر ختنے کے ہوگا. بغیر نہیں نہیں بھائی, محمد کا نام اس کی لکھا ہے لوجک کیا. ایسی ہے کہ محمد جی ختنے کے ساتھ پیدا ہوئیں گے, باقی سب بنا ختنے کے پیدا ہوئیں گے. اس کا لیکن لوجک دیکھو صحیح کتنا بخاری باقی غلط میں ہے. یہ سب نہیں لکھا نا, سنو بخاری میں یہ نہیں لکھا. صحیح بخاری میں کیا ایسا لکھا ہے جو محمد جی کا ختنہ کے ساتھ اور باقی لوگوں کا ختنہ کے محمد نہیں. جی نے اپنے آپ کو سیپریٹ نہیں نہ کیا. ہاں تو وہ صحیح بخاری میں دکھاؤ نا. صحیح بخاری میں نہیں یہ لکھا سپریٹ نہیں ایکسپٹ کیا. می. محمد نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ سب, انہوں نے ایسا نہیں کہا. ہاں تاہلے آپ کیوں بول رہے ہو. وہی تو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں لکھا میرے علاوہ. تو آپ بھائی کیوں بول رہے ہو. بھائی کیونکہ انہوں نے نہیں لکھا میرے علاوہ. ہاں بھائی حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ بات, ایسا بول رہے ہیں ایڈم بھائی, بول رہے ہیں حدیثوں میں نہیں لکھی ہے یہ بات. حدیث میں آپ یہ کہاں سے نہیں لکھا آپ کہاں ہے. سے نکال کے بول رہے ہو, یہ آپ نے لایا کہاں سنو سے؟ سنو 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 ہاں حدیثوں بولیے. میں मैडम सुनो نہیں यार. لکھا ہے. यार ٹھیک ہے سنو سنو सुनो. حدیثوں میں لکھا ہے جو کوئی بھی قیامت کے دن پیدا ہوگا اٹھایا جائے گا سب بنا ختنے کا. ایسا کہاں لکھا ہے. تمہارے ارے سامنے. تمہارے سامنے ہے یار, تمہارے ٹھیک سامنے ہے دیکھو ہاں تو. مان لیا بس. میرا سامنے ہے, ڈسپلے میں ہے. ہاں ٹھیک ہے ہاں, ڈسپلے میں پڑھو آپ کیا لکھا ہے وہاں پہ. یہ دکھاؤ جو نبی جی نے بولا جی میں پیدا ہوں گا ختنہ کے ساتھ. ابے اس نے لکھا ہے تم وہی سب کے سب, یہاں پہ ایکسپٹ نہیں لکھا نا ڈنگر.
हाँ, तो तुमको कौन बोला जी खतना के साथ पैदा होगा मोहम्मद नबी? तो यही तो पूछ रहा हुआ हूँ अरे यार, हमारा क्वेश्चन ही भाई वही है कि वो एडम खतने भाई, के साथ पैदा होंगे फिर बगैर खतने के, क्वेश्चन ही वही है यार। तुम समझो क्वेश्चन को। एडम भाई इसको ए- वापस से पूछो। इसको एडम भाई, इसको मैं एक पूछता हूँ, रुको 1 मिनट भाई, एक बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी जितने बोलो। मोमिन हैं सबके खतना पैदा होने के बाद हुई है, बराबर। मोहम्मद ने इस्लाम 40 साल की उम्र के बाद लॉन्च किया। 40 साल तक मोहम्मद का इस्लाम धर्म नहीं था, बराबर। इस्लाम मजहब नहीं ठीक है, था हाँ मोहम्मद। ठीक है, 40 ठीक है, साल के पहले क्या, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे मोहम्मद, वो आपको मालूम है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, और हाँ कोई 40 नहीं, साल, ठीक है। हाँ, तो कोई रिलीजन फॉलो करते जब थे। मोहम्मद पैदा हुए थे तो मोहम्मद की खतना हुई थी क्या? इस्लाम तो 40 साल के नहीं बाद हुई थी। लॉन्च किया उन्होंने। तो इस्लाम हाँ के नहीं 40 हुई साल थी। की उम्र में, 40 साल की उम्र में उन्होंने चिड़िया उड़ाई की है खुद की, वो पूछ रहे, समझे क्या? हाँ खतना नहीं हुआ। हाँ, खतना नहीं हुआ ना। हाँ अगर मोहम्मद साहब का खतना नहीं हुआ तो बाकी के मोमिन लोग खतना क्यों करते? हाँ, मोहम्मद अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए। कहाँ पे दिया? अल्लाह ने अल्लाह ने हुक्म कुरान दिया, में कहाँ कहाँ पे पे है? दिया? कुरान में हदीस कहाँ में पे है? है, कहाँ पे? हदीस में है। नहीं, कुरान में कहाँ हदीस है? में कुरान है। में नहीं है ना, अल्लाह ने फिर नहीं ना दिया, फिर मोहम्मद ने कहा है ना ये बात। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ओके। जी। यीशु मसीह ने आपको फोन चलाने बोला अरे था। यार तुम इस्लाम पे रहो ना प्लीज, दूसरे यीशु रीजन पे यीशु क्यों जा मसीह रहे ने हो? बोला था तुम खुद फोन की चलाओ। रिलीजन को तुम डिफेंड नहीं कर ठीक सकते, है, दूसरे मैं जो रिलीजन बात जाते हो बोलने तुम। आया था वो बैसाखी, इसको कहते हैं ठीक है, ठीक बैसाखी, है, हेलो बैसाखी। हेलो अच्छा हेलो ठीक चलो, है। हेलो अच्छा मैं हेलो चलो, जो यीशु मैं यीशु एक बात बोलने आया यीशु था, ठीक है, मसीह। सुनो सुनो सारे सुन लो। मैं एक बात में बोलने आया था। हम्म। मेरा एक दोस्त है कोलकाता में, बंगाल का। तो वो हिंदू है, ठीक है, उसका मुसलमान नाम होने के लिए विशाल है। खतना होना विशाल, जरूरी नहीं है विशाल मुंडा, ठीक है। एडम। उसका नाम है विशाल मुंडा। मुसलमान होने के लिए तो खतना होना जरूरी सुनो नहीं सुनो, है। ओके ओके, ये कौन ओके बोल रहा ओके है? एक ओके, सेकंड रुक सुनो जाओ, सुनो एक सेकंड रुक जाओ, ये कौन बोल सुनो, रहा है? ये ठीक है। कौन बोला भाई? कौन है ये? एमजे या फिर हाँ, आईसी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। किधर से आई है आवाज ये? हेलो हेलो। मुसलमान एमजे या होने के फिर लिए खतना होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, डू योर बेस्ट है। बात सुनिए, क्या ये सुन्नत है? हाँ हाँ, सुन्नत है। ओके, सुन्नत का क्या मतलब होता है? ठीक है, मेरा बात कंप्लीट करने एक दीजिए, सेकंड यार, ठीक एक है। सेकंड, एक सेकंड, अरे एक रुकना। भाई 1 मिनट एक रुको, सेकंड। तुम रुको, 1 हाँ, मिनट रुको, रुको। हाँ जी, बंगाली भाई 1 मिनट रुको। ये मोहम्मद साहब, सुन्नत का क्या मतलब होता है सर? सुन्नत का मतलब है जिस चीज का, जिस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जो नबी का तरीका है, तो इसका मतलब है नबी हाँ, ने अपना खतना करवाया या न, किया, राइट? नबी का बताया हुआ तरीका भी हो सकता है, किया नहीं, हुआ तरीका भी वो हो सुन्नत सकता नहीं है। है। सुन्नत सुन्नत तरीका वो होता है जो नबी ने खुद किया। बताई हुई चीज को कहते हैं हदीस। सुन्नत तरीका वो होता है जो नबी ने खुद इंप्लीमेंट किया, वो सुन्ना है। सुन्ना किसे कहते हैं? जो नबी ने अपने ऊपर इंप्लीमेंट की। आपने मुझे कहा कि सुन्नत है, तो क्या नबी ने अपना खतना खुद किया था या अपना खतना किसी से करवाया सुन्नत था? को भी हदीस कहते हैं, हदीस को भी सुन्नत कहते हैं, ठीक आप है। ऐसा कीजिए, हैं? जाके अपने हाँ मौलानाओं से पता करके आइएगा। आप फंस हाँ गए हैं, अब आप जलेबी बना रहे हैं। सुन्नत वो चीज होती है जिसको नबी ने खुद किया हो। हदीस वो होती है जो नबी ने बताई हो करने के लिए। अब मुझे बताएं, खतना करवाना सुन्नत है या हदीस है? दोनों हो सकता है। अच्छा, तो भाई दोनों टाइम नहीं, चीज भी पहले है। एक हाँ, एक, एक, एक दोबारा सोचें। सुन्नत है या हदीस है? भाई दोनों में से कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे उसके ऊपर पूछना ना। अगर सुन्नत है तो नबी ने या तो खुद अपना खतना किया है या नबी ने खतना करवाया है। खतना, मुसलमान होने के लिए खतना करवाना जरूरी नहीं था ना। वो बात की बात है, सुन्नत है ना। आपने कहा सुन्नत है, तो मैं मान लिया सुन्नत है। सवाल अब ये है कि अगर ये सुन्नत है तो या तो नबी ने अपना खतना खुद किया है या नबी ने अपना खतना करवाया है, क्योंकि 40 साल की उम्र में वो मुसलमान हुए थे। हम्म, जी सर। तो अगर सुन्नत है तो हाँ नबी ने अपना खतना खुद उनका, करवाया है या किया है? हाँ तो उनका तो वो खतना होकर के ही तो आए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना होकर के ही तो वो दुनिया में खतना के पैदा साथ आए हैं, हुए तो इसका थे। मतलब है कि सुन्नत नहीं है, क्योंकि नबी ने खतना खुद नहीं किया और ना ही किसी से करवाया। ये सुन्नत नहीं है। हाँ जो भी हो। नहीं, जो भी हो, नहीं भाई, सुन्नत है कि नहीं है? ओह एडम, मैं तो मैंने तो फंस सुना गया। था उनका खतना हुआ ही नहीं था कभी। सर, मैंने तो ये अभी सुना अभी था। हमें मुसलमान बताएंगे ना सर, आप और मैं क्यों बताएंगे, मुसलमान बताएंगे। जी सर, ओह मैं तो खतना फंस हुआ गया। था। 4000 लोग देख रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं यहाँ पे। बता दें सुन्नत है या नहीं है, या कह दें कि आप नेक्स्ट टाइम रिसर्च करके आएंगे।
बोल दे भाई। अरे भाई इस्लाम भाई मुसलमान होने के लिए खतना वो बात की जरूरी बात है, नहीं वो है। बात की बात है। आपने क्या सुन्नत सुन्नत है? अब मुझे बताइए, सुन्नत के लिए मोहम्मद को वो अमल करना चाहिए तो सुन्नत होगी, तो लिहाजा अच्छा मोहम्मद एक ने बात वो मैं खुद पूछूं? किया या भाई उसने एक किसी से मिनट, ये करवाया? कंप्लीट होने दो। ये खतना इस्लाम से पहले भी था क्या? यार आप मोमिन है? नहीं था। आप एक सेकंड, आप मोमिन है? आरिफ अली, जी अभी तक तो हूँ, लेकिन अब खतरा है। ओके। भाई आ जाओ, ऐसे गिरोह में आ जाओ हमारे। हाँ, जरा म्यूट करके बैठिए आप सर, मैं जरा भाई से बात कर लूं फिर बहुत ही है।